She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up. Hey guys, jadi hari ini gue akan buat vlog kecil-kecilan about myself quarantine. Jadi karena kalian tahu COVID-19 itu sudah di mana-mana guys, dan termasuk di daerah gue ini di Torrance, California, Los Angeles. Itu kita disuruh namanya self quarantine, dimana lo mengkarantina diri lo sendiri selama 14 hari lamanya. Dan di sini mungkin gue akan nunjukin kegiatan-kegiatan gue from time to time. Memang gue skip, dan ini udah jam 3:30-4 sore, so mungkin gue akan rekam yang akan gue kerjain nanti habis ini sampai besok pagi. Mungkin basically cuma ngasih kayak overview apa yang gue lakuin selama self quarantine ini. Emang sih kita disuruh aktivitas cukup, dan tadi gue udah olahraga juga, jadi pas banget. Dan makanya habis mandi juga, habis skincarean, so mungkin gue akan rekam kegiatan gue abis ini. Kayak abis ini gue akan desain sedikit, gue akan beresin kamar, and then gue akan beresin barang-barang. Mungkin kalian penasaran. Sebenarnya sih supaya kalian kayak terdorong, oh mungkin ada sesuatu yang kalian mau ngerjain tapi lupa, setelah nonton video gue langsung ingat gitu guys. Jadi stay tune, tetap nonton, jangan lupa subscribe juga, siapa tahu kalian mau lihat video-video gue yang lain ya kan. And I hope you guys enjoy the video. So yeah, sampai ketemu di scene selanjutnya. Bye. Hey guys, jadi gue habis ngadain online class, and right now I'm watching her eating and it looks so good. And habis itu juga gue baru kelarin online class gue. So yeah, jadi nanti karena kita harus stay at home, otomatis sekolah tutup dan semuanya online. So yeah, good luck for everyone that's doing online class right now. And this looks so good. I'm going to make food after this. Jadi karena gue mau masak, gue kayaknya mau beresin tempat tidur dulu. So I'm gonna show you guys how gue beresin tempat tidur gue. Okay? So kita geser ke foto selanjutnya. There must be something that fits us. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Jadi sekarang gue udah di dapur. Ini gue lagi rendam kacang hijau karena gue mau bikin bubur kacang hijau. Dan semoga cepet nih. Ini buat air malam sih. Tuh, so biasanya gue cari cemilan karena kebetulan buah gue habis. Tapi gue kemarin iseng buat ayam bumbu kalasan. Masih ada persediaan telur, masih ada sayur, salad, bacon, yogurt. Buah sih totally habis, gue lupa. Mungkin gue akan nyetok minggu depan sih. Oke, kita akan ke tempat cemilan gue kayaknya. I don't really know what to eat right now, karena ini sekarang jam gue gak bisa lihat jam. Tapi gue ada roti, mungkin gue akan panggang roti aja, akan pakai saus. And then kayak gitu sih, ini bumbu gue semuanya sampai belakang gitu. Jadi sekarang gue mau buat roti bakar with roti brioche. Ini kayak gue salah beli karena rotinya bener-bener dense banget menurut gue. Ini juga masukin sini, nyala gak? Oh nyala. Nah, gue ambil meses dulu, bentar. Back again with my. Jangan khawatir, ini sedikit tapi gue punya persediaan. Gue lupa ngambil piring ini. Kita ambil pisau guys, karena mau pakai mentega pakai apa. Jadi ini cuma roti bakar pakai mentega sama meses doang. Gitu guys. Ini kita skip dimana rotinya udah jadi aja ya. Jadi karena rotinya udah matang, sudah dibakar dengan baik dan benar, gue harus ambil. Jadi sih nggak toast banget, tapi oke lah. Jadi kita bakal switch standingnya, karena dari tadi gue pakai standing butter gitu. Ini jadi apa? Senderannya aja. Ada oke.
Jadi kita akan pakein butter dikit ya, biasa lah ya, kalian pasti tahu. Masak roti, gue gak ada Nutella, lupa nyetok, bodohnya. I don't know if I'm supposed to do this, tapi gue buat aja supaya mesesnya tuh ada yang nempel. I hope this works, so I'm hoping. Actually roti brioche ini tuh enak dibuat jadi French toast tau. Jadi kalau misalnya lo pada mau buat French toast jangan pakai roti biasa, cari yang brioche. Tau gitu cara ngomongnya kali ya. Nah, ini karena meses gue tinggal dikit, gue habisin aja semuanya. Mesesnya Ceres Classic as always. Ini gue bawa dari Indo karena gue anaknya dari kecil selalu makan pakai meses, terus gak bisa nggak pakai meses. Anyways, gue udah cuci tangan ya, jadi jangan nangis. I still keep my hands clean. Jangan gila. Oke. Kita akan tutup. Saya biasanya mau habisin mesesnya, cuman sayang saya gue belum nyetok lagi gitu. So kita akan skip dimana gue lagi makan. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say. It's easier said than done. That guy trying to live through but it all comes down to. Jadi karena kebetulan kos-kosan gue ini punya 2 kulkas, mungkin gue akan tunjukin kalian ke kulkas di luar where gue nyetok makanan. Jadi gue mostly tuh nggak taruh di sini karena ini kan sharing sama semua anak-anak dalam rumah dan suka habis tempat, dan mereka pada malas taruh di luar karena full gitu di luar. Jadi gue akan nunjukin kalian gue nyetok apa aja. Ini lucu sih, tapi bagian dari video gimana dong? Oke, so let's move on to the next segment. Jadi ini kulkas di luar. Di sini tuh gue nyetok ada ini kayak bakpao gitu, tinggal dipanasin, telur. Ini tuh organic cauliflower mash. Jadi kayak mashed potato tapi dari cauliflower gitu. Yang tergila dan lucu adalah gue nyetok ini nih, chicken nugget. Buset, udah 17 piece kali dalam sini. Buat anak-anak ini rekomendasi orang Indo di sini. Waktu gue beli tiba-tiba ada orang Indo nyaut gitu kayak, ini lebih enak nih kalau kamu mau beli. Oh, yaudah gue beli ini, lucu kan? Nah, ini gue nyetok juga saus pasta sama yang 4 cheese. Jadi antara dua inilah gue masak. Tapi yang bawah ini punya teman gue, ini juga bukan punya gue. Jadi gitu deh. See, it's not too big. Oh ya, gue lupa, di atas juga gue nyetok. Di sini tuh gue punya martabak favorit, literally favorit. Aduh, nonton nggak? Ini sama cucur gitu. Kayaknya nanti gue akan makan chicken nugget, jadi pas mau makan malam ntar gue tinggal keluarin. Jadi ini memang outdoor dari kos-kosan baru gue. Ya namanya kita berbagi rumah, jadi nggak cantik banget ya guys gitu. Nah sekarang kita udah di luar. Gue pengen jemur diri aja karena belum keluar rumah seharian ini. Nggak terlalu dingin sih hari ini, jadi gue pakai kaos sama celana Bali pun tuh cukup sih. Ini sih lumayan kena. Paling nggak berjemur guys 15 menit. Gue sih kayaknya nggak nyampe 15 menit. Paling nggak udah mulai rasa enak baru gue masuk gitu. Sangat-sangat penting buat kalian untuk berjemur kayak gue sekarang. Jadi gue keluar itu kayak every once in a while, nggak selalu. Terus udah gitu kalau misalnya keluar pas mataharinya ada, ini gue tuh selalu keluarnya sore karena kalau pagi tuh mager-magernya, terus nggak terlalu enak juga. Nggak tahu kenapa preference gue sore aja, soalnya kan nggak terlalu panas juga, dan maksudnya gue aktivitas juga sehari-hari setiap hari all day long, jadi menurut gue nggak apa-apa. Jadi setiap sore tuh gue
pasti luangin waktu buat berjemur di luar, entah sambil video call atau sambil ngobrol bareng teman. Tapi biasanya sih kayak gitu, paling nggak kena muka gue aja yang panas sedikit ya, jangan sampai terbakar karena gue nggak pakai sunblock, cuma pakai skincare biasa doang. Jadi gue suka mondar-mandir dan orang mungkin kiranya gue kayak ngapain nih orang, mungkin video call kali, padahal gue lagi nge-videoin ya. Gue sukanya kalau sore tuh nggak terlalu panas, sinar matahari tetap kena, jadi seimbang gitu. Anginnya lumayan kenceng guys. Kayak sih gue mau masuk lagi dan kayak udah cukup gue kena sinar matahari. Yang penting setengah matang gitu. Jadi kalau misalnya biasanya gue udah kelar kelas atau maksudnya kelas online, terus nanti abis beberes, abis nyemil, abis makan, biasanya tuh gue balik lagi ke komputer gue. Tapi gue ngerjainnya hal lain selain gue cari mainan. Kayak gue punya The Sims 4, jadi let's say gue lagi gabut banget, nggak gabut-gabut banget, tapi maksudnya kalau ada celah main ya gue main, karena kan kita udah lama ya di dalam rumah tuh kan pasti jenuh banget, jadi main Sims tuh seakan-akan kayak kabur dari realita gitu. And then because sometimes I work from home too, karena gue bantu in an organization that I used to work in until today, and gue bantu design, so sometimes I would help them design something on my laptop, and that is why this one is always charged. Dan kalian at least harus punya game sih, paling enggak 1 or 2. Gue sih rencana mau install lagi, cuman belum tahu game apa yang harus gue install, karena it kinda gives you much more support in terms of entertainment. Karena kalau misalnya lo gak ada game dan gitu-gitu doang, cepet jenuh, cepet panik gitu loh kalau buat gue sih. Jadi I would suggest having a game that's never boring, but just don't play it too often karena bisa jadi bosen gitu. Ini kalau kalian bingung ini apa, ini topi-topi gue, karena kan gue gak mungkin taruh tergeletak gitu kan, kayak berubah dan makan tempat juga, jadi gue gantung gitu. So yeah, mungkin gue akan tunjukin kerjaan gue apa aja dan Sims gue gimana, and I'll see you on my next footage, bukan video karena belum selesai. Oh iya, jadi ada tambahan satu lagi. Kalau kalian tinggalnya di US, yang nontonnya di US, itu gue rekomen, ini sih gue beli di Costco, kayak supermarket wholesale sini di Amerika, khususnya di California. Itu ini, dan gue ngerasa ini sangat-sangat membantu gue untuk makan. Namanya bacon crumbles. Of course, this is not halal at all karena ini dari Farkan or pork or babi. Dan ini tuh bacon kan emang agak asin ya, tapi dia nggak terlalu asin kok ini. Dan gue rekomen kalau misalnya mau makan ini, apa ya, kita orang Indo pakai nasi panas aja, lo taburin ini tuh, wah, enak banget men. Kayak kalau misalnya di sini kan jual kayak premix mashed potatoes, lo buat tambah butter di mashed potatonya, buat enak. Pokoknya ngikutin rasa lo maunya kayak gimana, terus lo tabur ini, enak banget man. Nih gue tunjukin dalamnya, itu bukan yang buat emang literally bacon tuh. Jadi bumbu aja gila. Udah nggak berminyak, dia bukan yang berminyak karena crumble kali ya. Jadi ini gue selalu rekomen, gue bilang selalu karena memang gue pernah beli tapi bukan merek ini sebelumnya, tapi konsepnya juga bacon crumble. Itu enak banget. Kalau lo males makan apa-apa, makan ini doang sebenarnya enak sih. Kalau enggak niat-niat dikit lo pakai nasi kek, pakai indomie. Wah, gue udah coba pakai indomie, endol banget. Kalian yang mungkin penasaran gimana caranya gue pengen dapet ini dan lain sebagainya, gue kebetulan bakal buka Just Tip hopefully soon. Kalau misalnya COVID-19 mulai turun dan udah dinyatakan aman untuk travel balik ke Indonesia, mungkin gue akan buka Just Tip untuk teman kita yang satu ini. Karena jujur ini enak banget dan feeling gue, kalau gue sih 3 bulan habis, 2 bulan kali kalau gue makan terus di rumah. Tapi ini worth it sih. Lu taruh di atas mie, di atas gado-gado, enak kali. Aduh, gue kan jadi pengen gado-gado. Ya pokoknya itu additional info aja buat kalian yang tinggal di sini. Beli, nyetok guys, gila lo nggak nyetok ini sih nyesel tuh. Lo lihat tuh, my baby bala-bala. Okay, see ya.
Sorry guys, tadi gue lupa buat rekam karena pas gue masak ini lagi video sama temen gue. Jadi tadi gue habis goreng chicken nugget dan nasi goreng. Yang penting kalau udah aktivitas banyak tuh makannya banyak. Itu gue. Ini enak banget. Nasi gorengnya gue pakai bumbu ini. Royco, the best. Karena Royco kali ya. Not sponsored. So this is it. It's just telur and nasi. Voila. Jadi fun fact, karena epidemic ini kan mau nggak mau semua gereja nggak bisa ngadain seperti biasa. And turns out that gereja dekat rumah gue dan gereja kecil gue tuh ngadain live streaming gitu. Dan I wish I could turn the camera but I can't cause this one is front facing. Jadi mereka ngadain live dan karena gue juga nggak bisa gereja di sini, jadi kayak nggak homesick banget. Jadinya kayak oh iya bisa gereja, and then bisa WA yang lain juga kayak gereja bareng kan, padahal cuma streaming bareng doang gitu. So I usually do this. This is like my second week doing an online church service. Dan I mean it's not weird for me. Mungkin untuk beberapa orang ya. Cuman kayaknya dengan kemajuan teknologi sih gue memakluminya gitu loh. And I really enjoy it. And you know, it's just good. So itu ya, gue biasa nih kan sebelum gereja siapin Alkitab gitu kan. Kalau gue di sini siapin cemilan. Nggak, tapi enggak lah. Biasanya setelah gereja baru buat apa namanya cemilan gue. Paling kan cuma nyampe jam 8 sampai 10. Karena kan beda Indo sama di sini tuh 2 jam. Mereka 2 jam lebih cepat dari Amerika. Jadi kalau mereka jam 10, kita jam 8 malam gitu. So yeah, kita langsung skip ke bagian dimana gue lagi masak-masak lagi. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. Hi guys, so continuing from the last scene, tadi gue gereja. So because of the COVID-19, semua gereja gue jadi punya streaming online, and I decided to watch and stream karena gereja yang biasa gue datangin di sini tuh nggak ada streaming. But it's okay, right? I mean, you can go to church on Saturdays too. So yeah, mungkin kalau kalian tertarik gereja apa yang gue tonton, itu ada GB Paulus, GPIB Nazareth. I'll probably put the link down below in case you guys wanna watch streamingnya. Ibadah itu jam 10 ada. Habis itu tadi gue buat sup kacang hijau. I wouldn't say sup kacang hijau, it's more like bubur kacang hijau because it's not watery and all that. And it's pretty good karena gue kangen. Biasanya kan kayak setiap jam 10 hari Minggu tuh, Sabtu, Minggu, Jumat, itu biasanya ada abang-abang lewat jualan kacang merah. Bubur kacang merah. Bubur ketan hitam. And bubur kacang hijau. Jadi tadi gue buat, nggak tahu manis, and it tastes really good. So yeah. And then sometimes abis itu gue bersihin muka pakai ini karena kebetulan gue lihat juga. Jadi gue biasa pakai ini, which is simple micellar cleansing water. And then I use the skincare and then I go to sleep. I'll probably watch some videos and then do some work from home and then design and also do my scheduling for the next week. So yeah, itu sih so far. So other times I would put lip balm before I sleep because it tends to give you more plumpier and then more moist to your lips, and that you don't want chapped lips once you wake up. And so that's probably
the end of this video, and that's probably something that would conclude all of this today. So thank you so much guys for watching this video. Semoga kegiatan-kegiatan gue ini tidak serupa dengan kegiatan kalian, karena jujur saja begini tuh bikin gue mager banget buat keluar dari tempat tidur. Kadang pengen, kadang mager, kayak sebatas pengen doang, tapi geraknya tuh males banget. And I hope this is an interesting content again that I made, and I enjoy doing it too. So don't forget to like, comment this video if you think I need to improve on something, and also don't forget to subscribe, because I think I will be putting more interesting topics and contents in this video. So yeah, I will link everything down below, from the information I included and from the recipes or from the things that I used, hopefully. But yeah, overall, thank you so much for watching. Stay safe. It's safer at home than to go out and then you're risking your life for other people and you're probably gonna transmit it to them. So gue lebih rekomen kalian di rumah dan gak kemana-mana. And not meaning that mager, but like do things that's more productive, yang ngebantu lo juga dan juga ngebantu banyak orang, karena dengan kita stay di rumah kita tuh nggak tahu kita udah nangin berapa banyak nyawa di luar sana. Okay, so yeah, see you on my next content. Don't forget, just don't forget. Okay, bye. Once you get to meet her, she's a Mona Lisa.